प्रभुंक महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज रविवार उपासना मध्य को आप मानकर प्रत्येक को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज उपासनार प्रारंभ रे आमे समस्ते निज निज को प्रभुंक ठारे समर्पण करिबा प्रार्थना करिबा। दयालु प्रेमिक प्रभु सदा प्रभु तुमरी महानाम को धन्यवाद करुअछु, तुमरी प्रशंसा करुअछु। आम परि दिन दुर्बल मानक प्रभु तुम्हें प्रेम करुथबारु आज एक विशेष उपासनार दिन तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य आमे समस्त एकत्रित होई प्रभु तुमरी निकटवर्ती हो पारिछु। प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर तुमको धन्यवाद करुअछु। आज आमने प्रार्थना करुअछु आज उपासना रे तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो प्रभु। आज उपासना आमे समस्त एक आशीर्वाद उपासना हेब सेपरी प्रभु आमे प्रत्येक प्रति तुमरी कृपा वर्ताओ। जेते तुमरी लोक माने तुमरी मंडली मध्य को आछंती प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद कर। आज वक्ता महाशय आज परिचालना आज समस्त गीत आराधना प्रशंसा केवल आमे तुमरी पाद तले रखुछु प्रभु। तुम्हें आमनकर प्रत्येक सहवर्ती हुआ तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को कथा कहू। महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो यीशुंक प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु ए समय आमे समस्ते प्रभुंक गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा। समस्ते जानी थिबा गीत सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। समस्ते आमने प्रभुंक गौरव निमंते ठिया हो जिबा निज निज जगार आमे प्रभुंकर गौरव पाई गीत आमने बोलिबा। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। देव मानकर देवंकर धन्यवाद कर। राजा मानकर राजांकर धन्यवाद कर। आउटरे देव मानकर देवंकर धन्यवाद कर। राजा मानकर राजांकर धन्यवाद कर। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। स्वर्गर परमेश्वरंकर धन्यवाद कर। प्रभु मानकर प्रभुंकर धन्यवाद कर। स्वर्गर परमेश्वरंकर धन्यवाद कर। प्रभु मानकर प्रभुंकर धन्यवाद कर।
କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଇ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଇ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମେଘମାଳେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁ ଦଳେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମେଘମାଳେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁ ଦଳେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଇ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଇ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଇ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଇ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଯୋଗାଇଥିବା ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପରି ଏକ ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ କି ଧାର୍ମିକ ନୋହୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଚାହିଁନଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିନାହ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦୟାର ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଲ, ତୁମରି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଲ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟଟି ତୁମରି ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆଜିର ଉପାସନାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ତୁମର ଉପାସନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ତୁମରି ଲୋକମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି କାହାରି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଅନାଟନା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିର ଏକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ କି ନିଜ କୌଶଳରେ କିଛି ନ କରି
प्रभु तुमरी उपस्थिति सबकिछि करूँ आम समस्त को साहाय्य कर प्रभु मंडली को आशीर्वाद कर आज उपासना आम समस्त को दयाकोरी व्यवहार कर जिते समय बसबू प्रभु आम समस्त को तुम्हें व्यवहार कर अयोग्यता दोष त्रुटि अपराध सब मार्जना कर तुम निमंते प्रभु आम समस्त को तुम्हें व्यवहार कर महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो यीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। धन्यवाद समस्ते बसीजा। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अनुग्रह करिथिबारु आज विशेष उपासनार समयटी आमे समस्ते तांको निकटवर्ती हो पारिछु। हुए तो आमे आज परी एहीपरी समयटी विभिन्न कार्य व्यस्त थाई पारि थांतु विभिन्न विषयर दायित्व मानक रही हुए तो से समस्त काम आमे करि पारि थांतु किंतु प्रभु आमानकु सेथि निमंते जे ए जगतर सबु पाई प्रभु आमानकु सेही कार्य व्यस्त रखिले नाई प्रभु आमानकु एही समयटी तांकरी उद्देश्य रे पृथक करिसंती तेणु निश्चित आमे प्रभुंकर धन्यवाद करू समस्ते कहिबा हालेलुया हालेलुया। आसंतु ए समय रे आमने आजिर ध्यान निमंते प्रभुंक वाक्य आमे पाठ करिबा। आमे दुई गोटी अंशरू पढ़िबा। प्रथम अंश एब्री 13 पर्व 14 और 15 पद। द्वितीय अंश प्रकाशित पुस्तक 21 पर्व प्रथम पद ठारू 7 पद पर्यंत। आउ मु अनुरोध करी आमानक मध्यरे सत्यनंद नायक से सम्मुख को आसबे आजिर शास्त्रांश से पाठ करेंगे। प्रथम अंश एब्री 13 पर्व 14-15 पद। द्वितीय अंश प्रकाशित 21 पर्व प्रथम पदरू 7 पद पर्यंत। एक रु 7 अच्छा एब्री 13-14 अच्छा 13 पर्व 14 पद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्यवाद दौची प्रभु आज सुंदर सुजोग देले शुभ प्रभात समस्त को देखई थोर प्रभु मु धन्यवाद दिए। आज आम शास्त्रांश पाठ करवा एब्री 13 पर्व तार 14 पद और 15 पद। एटी एपरि लेखा अछि कारण एठारे आम्भमानंकर चिरस्थायी नगर नाही किंतु आम्भे माने आगामी नगरर अन्वेषण करूअछु एणु आस ताहांक द्वारा आम्भे माने ईश्वरंकर उद्देश्य रे प्रशंसा रूप बळी अर्थात ताहांक नाम स्वीकारकारी ओष्ठाधरार फल नित्य उत्सर्ग करू। प्रकाशित तार 21 पद 1 रु 7 पद एठी लेखा अछि परे मु एक नूतन आकाशमंडल और नूतन पृथ्वी देखिली कारण प्रथम आकाशमंडल और प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला पुणी समुद्र आउ नथिला। पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरुसालेम को बर निमंते सज्जिता कन्या सदृश प्रस्तुत होई स्वर्गरु ईश्वर निकटरू अवतरण करिवार देखिली। आउ मु सिंहासन मध्यरु गोटिए महाशब्द एका कहिबार शुणिली देख मनुष्य मानक मध्यरे ईश्वरंकर वासस्थान अच्छी से सेमानक सहित वास करिवे आउ सेमाने ताहांकर लोक हेबे। पुणी ईश्वर स्वयं सेमानक संगरे रहिबे और सेमानकर चक्षुर समस्त अश्रुजल पोछि देबे। मृत्यु आउ घटिब नाही शोक कि क्रंदन कि व्यथा आउ हेब नाही कारण पूर्व विश्व सबु लोप पाई अछि। पर सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति कहिले देख आम्भे समस्त विषय नूतन करूअछु आउ से कहिले लेख कारण यही समस्त वाक्य विश्वसनीय और सत्य। से मोते आहुरी कहिले समस्त समाप्त होइअछि आम्भे क ओ क्ष आदि ओ अंत जे तृषार्त ताहाकु आम्भे जीवन रूप निर्झर बिना मूल्य रे पान करने को देबू। जे जय करे से यही समस्त अधिकारी हेब आम्भे ताहार ईश्वर हेबू
ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ହେବ। ପଢ଼ିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିବା। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର 142 ପୃଷ୍ଠାର 3 ନମ୍ବର ଗୀତ। କ୍ଷମା ହୋଇଛି ଯା ଅପରାଧ, ପାପ ଯାର ଅଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ସେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। କ୍ଷମା ହୋଇଛି ଯା ଅପରାଧ, ପାପ ଯାର ଅଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ। ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ, ଅନ୍ତର ଯାହାର କପଟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ। ନ କରି ସ୍ୱୀକାର ପାପ ଯେତେ ମୋର, ରହିଲି ଯେବେ ମୁଁ ନୀରବ। ମର୍ମ ବେଦନାରେ ଅସ୍ତିକ୍ଷୟ ହେଲା, ପଡ଼ିଲା ବାରି ହସ୍ତତବ। ଯେବେ କଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ପାପ ରାଶି ମୋର, କ୍ଷମିଲ ଅପରାଧ ସତ, କଲ ମତେ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ। କ୍ଷମା ହୋଇଛି ଯା ଅପରାଧ, ପାପ ଯାର ଅଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରୟ, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାରିବ। ମୁକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତେ ବେଷ୍ଟନ କରିବ, ଚୌପାଶ ଚତୁର୍ଦିଗ। ଆହେ ସଦାଚର ଗଣ କର ଜୟ ଗାନ, ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଦିଅ ଚିରନ୍ତନ। କ୍ଷମା ହୋଇଛି ଯା ଅପରାଧ, ପାପ ଯାର ଅଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ। ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ, ଅନ୍ତର ଯାହାର କପଟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା, ତୁମର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମହାନାମରେ ଆପା ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପା ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା। ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାପୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମାନବ ଜୀବିତ ମାନ କନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଅତି ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିଦେରେ ଅଜାଣିଦେରେ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଭୁଲ ଅପରାଧ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର ହେ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା।
प्रार्थना करुचे प्रभु छोट मंडली है प्रभु तुम आशीर्वाद करिच प्रभु परिवार को तुम्हें दया करिच विश्वासी मानक आशीर्वाद करिच प्रभु अनेक आसीपार ना प्रभु असुस्थ पीड़ित अच्छा प्रभु से तुम हस्ते जीशुआपा समर्पण करुचे हे पिता से सुस्थकारी परमेश्वर से प्रभु तुम्हें दया कर जहाँ भूल अपराध कर क्षमा कर तुम्हें सुस्थता दिए प्रभु उपयुक्त समय जमी तुम पवित्र चरण तले आसी तुम प्रशंसा करें प्रभु तांको तुम्हें दया कर बापा धन्यवाद दौची बापा प्रभु आम कि नुह प्रभु आम साधारण मनुष्य प्रभु प्रभु तुम्हें आस प्रभु आम मध्यस्थल को प्रभु तुम्हें चालक हो पालक हो सबुथ आम मान सहित परमेश्वर ही प्रभु तुम्हें कार्य को आगू बढ़े नि बापा तुम्हें आम मान प्रति दया कर बापा धन्यवाद दौची बापा प्रार्थना शुणिल बापा एत प्रार्थना करुची बापा वाक्य रूप ईश्वर वाक्य पढ़ा जाए प्रभु तुम दास को तुम हस्ते समर्पण करुच्छे आपा स्वर्गीय शक्ति स्वर्गीय आत्मा तुम्हें परिपूर्ण कर जहाँ वाक्य रखीच प्रभु से वाक्य आम जमी पालन करूँ वाक्य अनुसार चलू तुम्हें आम मान उर्धर शक्ति दियो बापा दया कर प्रभु आम मान प्रति हे पिता परमेश्वर आपा दान आसी प्रभु दान को तुम हस्ते समर्पण करुच्छी तुम उद्देश्य तुम्हें व्यवहार कर जो भंडार मानक आसी से भंडार मानक तुम्हें परिपूर्ण कर आशीर्वाद कर आपा धन्यवाद दौची आपा आरंभ शेष पर्यंत आम मान सहित परमेश्वर हेल चंद्र वाक्य दे कथा कहल पवित्र पिता प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछे आपा आमेन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महानामर गौरव हो आज मंडलीर जेते समस्ते जोग देइछंती आउ थरे समस्त निकटे कृतज्ञता जनाए कारण प्रभु आमानंकु एई दिनटी जेतेबेले पृथक कले आमे समस्ते मंडली को उपासना रे जोग देउ देउ आमे प्रभुंक ठारू आशीर्वादर कारण हेउ तेणु आज जेते समस्ते जोग देइछंती प्रत्येकंको मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु जेपरि आमे भी चेष्टा करिबा जेपरि अन्य माने मध्य ए विशेष उपासना रे जोग देउ देउ सेमाने मध्य प्रभुंक ठारू आशीर्वाद प्राप्त होंतु प्रभु प्रत्येकंको मध्य सहाय्य करंतु वर्तमान होची ईश्वरंकर वाक्य सुनिबार समय आमने ईश्वरंकर वाक्य मध्य को जीवा आजिर वाक्य निमंते आमानक मध्यरे प्रभुंकर दास शामसन पुरी आमानक मध्यरे उपस्थित थिबारु तांको निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए प्रभुंकर दास ए दिन मानकरे सेवा कार्य जेकोसी स्थान रे सुजोग से पाती ताकू से हाथ छड़ा करती नहीं एपरिकी तांकर कार्य समय मध्य सेवारे से जड़ित थिले वर्ल्ड विजन अनुष्ठान रे अनेक अंचल मानकरे अनेक उन्नतिमूलक कार्य करू करू से माने प्रभुंक पाई व्यवहृत होइछंती आ तापरे परे मध्य संपूर्ण भाव रे सेवारे वर्तमान निजर समय को से दे आसुछंती तेणु आज प्रभुंकर दास आम मध्य उपस्थित थिबारु निश्चित आमे प्रभुंकर धन्यवाद करूँ यही समय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम प्रभुंकर दास को मु आह्वान करे से आसबे एवं आजिर मनोनीत वाक्य मंडली सम्मुख रे प्रकाश करिवे। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे आपण मान को समस्त को मोर नमस्कार जनाऊँगी सान मान को शुभेच्छा जनाऊँगी माने प्रभुंकर उपस्थिति रे एठारे अच्छु आज प्रभुंकर उपासनार दिन प्रभु आम को दया करिसेंती अनुग्रह करिसेंती आ जीवित मान मध्य नामस्थान दे पर्यंत आम को कढ़ाई आनिछंती कारण अनेक ए दिन को देखा इच्छा करथिबे किंतु समान को जीवन रे जुटी नथिबो गत राति हुए तो किए हार्ट अटैक रे मरी जाइथिबे किए एक्सीडेंट रे मरी जाइथिबे केते रोग सज्जार पड़ी मरिथिबे किंतु आमान को समस्त को प्रभु आज ये दिन देखा देइचंती आमाने ए स्थान रे
प्रभुंकर पाद तले बसिया आम सुजोग पाइछु। हालेलुया हालेलुया। समस्त को प्रभु जीवित रखिंट से प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। जो अंश आम पाठ कर सारीचु से प्रभु गौरवान्वित हुंतु। यही अंश मुझे देखुली मत जो कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली तरफ आम को गोटे चिठा दिगला जे मु स्थान को आसबि आज 8 तारिख यही स्थान में प्रभु को उपासना करने मुझे दिन प्रभु निकट में प्रार्थना करी प्रभु मु कौन कहबी। ये जो अंश मैंने देखिलु प्रथम अंश देखुचु जे 14 पर्व लेखा एवरी पुस्तक लिखुंट कारण एठारे आमर चिरस्थायी नगर नहीं किंतु आम आगामी नगर अन्वेषण करुअछु। यह एक गभीर वाक्य। समस्ते भाविबे जे आमे तो कटक नगर रे अच्छु कटक रे अच्छु नहीं कटक जिले में नगर रे अच्छु कटक सिटी रे आने यही जिले में आमर पुत्र पौत्रादि कमे आमने बंचीचु बढ़ू रहीबू आमे वृद्ध हेले पुणी आम पिला माने बढ़िबे एमती आमर यही धारणा अच्छे किंतु यही पुस्तकर लेखकर लेखा अनुसार आमने कौन होचु ना एठारे आमर चिरस्थायी नगर नाही बोली लिखा होच। ये जो पृथ्वी रे आमे बास करुचु बा यही घरे आज आम बसी उपासना करुचु ये घर भी आमर चिरस्थायी गृह नुहे बा यही जो नगर रे आमे बास करुचु ये नगर मध्य आमर चिरस्थायी नगर मध्य नुहे। आमने कहीपर ना जे आमने चिरकाल एठारे रहिबा कहीं प्रभु जीशुंकर जो आगमन आसूची आगमन हम आउ सही समय मंडली को प्रभु कौन करेंगे ना मध्य आकाश को नहीं जाए उन्नीत करदे प्रभुंकर लोक मान को आउ से एवरी पुस्तकर लेखक ईश्वरंकर संतोषजनक बलि समूह आमान को उत्सर्ग करने ये निर्देश दि जाउछि। आउ लेखा होछि जे आमे माने आगामी नगर अन्वेषण करुअछु। आमने गोटे आगामी नगर कहले जोटी उत्कृष्टतर स्थान बा आमान आउ गोटे जो स्वर्ग प्रभु गढ़ुचंती जो नूतन सृष्टि प्रभु करने जाउचंती सेई नगर अन्वेषण आम करुअछु। वर्तमान जी थाउ थाउ बंची थाउ थाउ हे तो मु कहबी मोर घर कटकचंडी रे मोर घर अच्छी आपण मैंने कहे आमर घर ये गांधीपल्ली नेहरूपल्ली रे आउ किंतु आमाने केही भी कही परिबानी जे आमानकर चिरस्थायी गृह से स्थान रे रहिबो बा आमे चिरस्थायी से गृह रे बास करिवो बोली बा ई गृह रे बास करिवो बोली सेथिपाइका आमान को सचेतन होबाक पड़िबो। आउ ए जो आगामी नगर रो अन्वेषण करूछु जेतबेले आमाने गोटे नगर रो अन्वेषण करबा जाउछु से जगह विषय रे किछिटा जानिबार अछि से जगह को कौन पाई आमे अन्वेषण करिवो से जगार विशेषत्व कौन से जगार कौन करिवे कौन करने प्रभु जाउछंतु सेटा आमाने 14 पद रे देखुछु जे आगामी नगर जो अन्वेषण करूछु सेई पद अनुसार आमे सेई प्रकाशित वाक्य तार 21 पर्वर तार 1 पदरु 7 पद मध्य से जो अंश देखिलु से अंश से स्थान रे लेखा जाउछ जो आगामी नगर जो अन्वेषण कथा बा आगामी नगर कौन हम आगामी नगर रे कौन कौन सब हवाकू जाउछि ईश्वर आम पाई कौन करिवे से सब विषय से 21 पर्वर 1 रु 7 पद मध्य लेखा जाउछि। आ एठारे लेखा जाउछि जे आउ गोटे विषय मैंने जदि फिलिपी तार 3 पर्वर 20 पद देखा से स्थान में लिखा जाउछि फिलिपिय पुस्तक तार 3 पर्वर 20 पद आमे माने तो स्वर्गर प्रजा से स्थान आमे माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमनर अपेक्षार अच्छु। यही पद आमान को कह जाउछि फिलिपिया मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र रे 3 पर्व 20 पदरे से लिखा जाउछि आमे माने तो स्वर्गर प्रजा आउ यही जगत रे पाउल थिला बेले मध्य से विश्वास रे सेतबेले से
ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫିଲିପିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ରହିବୁ, ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଆମମାନେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କହିବା କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଉ ଏହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସବୁ ବାଇବଲର ସବୁ ପର୍ବରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୂତମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖେଳେଇବା ଆମେ ତେବେ ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 7ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ନଗରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନଗରର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ନଗରର ଯେଉଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ, ସେଇ ନଗର ବିଷୟରେ 7ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ନୂତନ କରିବେ, ନୂଆ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମମାନେ ଏଇ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ଛାଡ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ସେଇଠି 7ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନୀକୃତ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର 21 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଯୋହନ ଆଉ ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେଇ ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଆକାଶ ଅଛି ଆଉ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇବ। ଆଉ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନୂତନ କରିବେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମାନିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଜିସାୟ 65 ତା'ର 17 ପଦ ପଢ଼ିବା, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଜିସାୟ ଭାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 65 ପର୍ବର 17 ପଦ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତା'ର 17 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, କାରଣ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଓ ପୂର୍ବକାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ମନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଜିସାୟ ଭାବାଦୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଉ ପୂର୍ବକାଳର ବିଷୟ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଆଉ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସଙ୍କଟ ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ସେସବୁ ଆଉ ନଥିବ, ସେସବୁ ଆଉ ମନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି। ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି ପୂର୍ବକାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ମନରେ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବା ସେ ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ଏଇ ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା, ଅଭାବ, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ, କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ମନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ବିରାଜିତ ହେଉଥିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତା'ର 3:13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି,
द्वितीय पितर तार 3 पर्व 13 पदरे मु समय जोगु पढ़ी दौची आमे माने ताहांक प्रतिज्ञा अनुसार गोटे नूतन आकाशमंडल नूतन पृथ्वीर अपेक्षार अच्छु जहाँ धार्मिकतार आवासस्थल हेब। यहाँ ये द्वितीय पितर 3:13 पदर लिखा जाउची जे आम्भे माने ताहांक प्रतिज्ञा अनुसार कहार जीशुंकर प्रतिज्ञा अनुसार यही स्थान में जिते कहते आम नूतन आकाशमंडल नूतन पृथ्वी अपेक्षा माने सृष्टि करूँ आई अनुसार आम जो अच्छु जहाँ धार्मिकतार आवास स्थल हेब से केवल आउ कौन राजनीति कथा हेनी कौन घर कथा हेनी कौन प्रकार गोष्ठी कथा हेनी आमर पुरुष स्त्री कथा हेबना किंबा आमर कौन दुखर विषय से पड़ब ना केवल धार्मिक माने से विषय रे केवल प्रभुंकर जय जयकार करथिबे केवल प्रभुंकर हालेलुया होसाना करथिबे। हालेलुया आपण माने जीवापाई राजी अछंती तो नूतन आकाशमंडल नूतन पृथ्वी को एबेठारु प्रस्तुत हो जातु पवित्र करंतु निजकु सेथिपाईका पवित्रतार आवश्यक रही अछि। आमने समस्ते जाइपारानी जदि टिके भी दाग आम थे थी मु भी कहूँ मोठारे जदि भी पापर लेस मात्र थी तेबे मु भी जाइपारिबिनी से नूतन आकाशमंडल नूतन पृथ्वी को केवल धार्मिक माने ही जाइपारिबे धार्मिकतार आवास स्थल हम सेटा। द्वितीय विषय देखा द्वितीय पद से 21 पर्वर पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरुसालेम को बर निमंते सचिता कन्यार सदृश प्रस्तुता होई स्वर्गरु ईश्वरଙ୍କ निकटरू अवतरण करिवार देखिली। जौन देखुंट जे से पवित्र नगरी अर्थात जेरुसालेम नगरी नूतन जेरुसालेम जो जेरुसालेम यही वर्तमान इस्राएल अच्छी बा पालेस्टाइन अधिकृत अंचल अच्छी सेटा नुहे सेतबेले नूतन जेरुसालेम गोटे प्रभु मध्य आकाश से करेंगे स्वर्ग करी से नूतन जेरुसालेम को बर निमंते सजिता कन्यार सदृश प्रस्तुत होई स्वर्गरु ईश्वरଙ୍କ निकटरू अवतरण करिवार देखिली। आ जो बर होउचंती से प्रभु जीशु प्रभु स्वयं से होउचंती आमानकर बर आमाने होउचु मंडली होउचु तांकर कन्या आमाने समस्ते सजिता होई रहिबार आवश्यकता रही प्रस्तुत होई ईश्वर कौन करेंगे से जेरुसालेम नगरी को निकट को अवतरण करेंगे अर्थात आमानकर आ प्रभुंक मध्य गोटे न्यू रिलेशनशिप हम। प्रथम देखिलु न्यू क्रिएशन द्वितीय हूँ न्यू रिलेशन बा नूतन संपर्क प्रभु आम भितर कहीं से जिते आसवे नूतन जेरुसालेम को लेकिन सेतबले सजिता कन्यार सदृश आम जदि थिबु तेबे ईश्वर निकटरू अवतरण करवा देखिली से आम पाखक आसवे आम सहित संपर्क बनइबे से गोटे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हम किए प्रभु आउ आमे सेटार केवल प्रभुंकर कथा ही आम प्रभु को देखुबू प्रभु को चाहूँ प्रभुंकर जय जयकार करूँ समस्त साधु मान सहित हालेलुया होसाना सबू बेले प्रशंसार ध्वनि सेटारे उठुव सेटा से संपर्क अन्य कौन संपर्क सेठी नथिबो सेठी स्त्री स्वामीर संपर्क नथिबो बा बापा मार संपर्क नथिबो कि भाई बंधुर संपर्क नथिबो केवल प्रभुंक सहित आमानकर संपर्क थिबो सेटा होछि न्यू रिलेशनशिप नूतन संपर्क। जिसाया 52 पर्व 1 पदरे कौन लिखा अछि टिके देख जिसाया पुस्तक तार 52 पर्वर 1 पदरे लिखा होछि हे सियोन जाग जाग अपना बड़ वस्त्र परिधान कर हे पवित्र नगरी जेरुसालेम तुम्हें अपना सुंदर वस्त्र सबू पिंध कारण यही समय ठारू तुम्भ मध्य को असुनत अबा असुचि लोक आसब ना जेरुसालेम को परमेश्वर जो उद्धार कार्य चलो से स्थान रे यही कथा लिखा होची जे हे पवित्र नगरी जेरुसालेम तुम्हें अपना सुंदर वस्त्र सबू पिंध से स्थान रे प्रभु धार्मिकतार वस्त्र देइथिबे जहाँ कि अति सुंदर यही जगतर वस्त्र आमान का जहाँ पिंधुचु जिते दाम रो पिंधिले भी जहाँ हुए तो लोक मैंने कहे थरे कहे दिथर कहे भल होइछि सुंदर होइछि सुंदर देखा जाउछु सब करूछु किंतु सेटा भी दिने मलिन हो नहीं किछि चिरदिन रही आमानकर जगतर वस्त्र किंतु धार्मिकतार वस्त्र प्रभु जो देवे प्रभु आम को धार्मिकतार वस्त्र जो देवे जेरुसालेम नगर प्रवेश करने पूर्व से कहते जे तुम्हें अपना सुंदर वस्त्र सब पिंध कारण यही समय ठारू तुम मध्य को असुनत अबा असुचि लोक आसब ना से स्थान रे कौन प्रकार असुचिता अपवित्रता असुनतता यह सबू नथिबो केवल पवित्र
ସେଇଥିପାଇଁକା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ନ୍ୟୁ ରିଲେସନସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ତା'ର 3:12 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରକାଶିତ ତା'ର 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିବା ଆମେ, ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ, ସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ନଗରୀର ନାମ, ପୁଣି ଆମ୍ଭର ନିଜର ନୂତନ ନାମ ତାହା ଉପରେ ଲେଖିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟୁ, କିଏ ସତ୍ୟ ନାୟକ ନାଁରେ ହୁଏତ ପରିଚିତ, କିଏ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ପରିଚିତ, କି ମୁଁ ସାମସନ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଆମର ଆଉ ଏଇ ନାମ ସବୁ ରହିବନି। ସେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ନିଜର ନୂତନ ନାମ ତାହା ଉପରେ ଲେଖିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରୀ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ନାମ ଦେଇଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଉ ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରସ୍ୱତୀ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଝିଅମାନଙ୍କର ଯାହା ନାମ, ପୁଅମାନଙ୍କର ଯାହା ନାମ, ଏ ନାମରେ ଆଉ ପରିଚିତ ହେଉନି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନାମ ଆମମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ। ସେଇଟା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସେଠାରେ ଗଢ଼ି ହୋଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେବ। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଦେଖିବା, 21:3 ପଦ। ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ଏଇଠି ଯେ ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଦେଖିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରୀର ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ସେ ବାସସ୍ଥାନ, ଏ ବାସସ୍ଥାନ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିବ। ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବାସସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସେଠି ଥିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବନେଇବେ। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଭେନଲି ସେଲ୍ଟର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସେଇଟା ହେବ, ନୂତନ ବାସସ୍ଥାନ ହେବ। ଆଉ ଲେବି ତା'ର 26:11 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି। ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଦି ଯାତ୍ରା ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ ତା'ର 26:11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଆବାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହେଭେନଲି ସେଲ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଗରୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣା ଆବାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଯିବୁ ନାହିଁ, କାହାର କ'ଣ ଅଛି ରୋଗ ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମ ବଡି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁକା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଆବାସ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମରେ, ସ୍ନେହରେ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୟଧ୍ୱନି କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଟି ସେଇଟା ଫିଟୁଥିବ। ତାପରେ 4th ପଦ ଦେଖିବା, 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛିଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ସେ ପୋଛିଦେବେ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଯଦି ଆମ ମୁହଁରେ ଲାଗିବ, ଆମ ଆଖିରେ, ଆମ ଗାଲରେ, ଆମମାନେ କ'ଣ ହେବା ସେଇ ସମୟରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ଲାଗିବ, ଆମେ ମଣିଷ ହୁଏତ କିଏ ଆମର ମାନେ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇଥିଲେ ଯଦି ହାତ ମାରି ଦେଉଛି, ଆମେ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛୁ, ବା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଦେଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ
से दुखरे जितेबाला आमने बा आम आनंदर अश्रु जितेबाला झरुवा आम अखिरु तांको सहित मिलित होगा बेले कारण प्रभु आमर समस्त पापरू आम को उद्धार करेंगे से नथिबो आमन आनंद अश्रु आम जितेबाला आसुथबो सेतेबाला लिखा जाउछि जे सेमानक चक्षुरु समस्त अश्रुजल पोछीदेवे मृत्यु आउ घटब ना शोक कि क्रंदन व्यथा आउ हेब ना कारण पूर्व विषय सबू लोप पाई अछि जहाँ सबू थिला जहाँ आमनकर इतिहास सेरा सब इतिहास हो आमनकर लाइफ रो जहाँ स्टोरी आमने कौटी कौन करिछु कौन नहीं केते दुख सहीचु कि कौन करिछु काहा को गाली देइछु कि काहा प्रति अन्याय करिछु कि ताच्छल्य करिछु कि कौन करिछु काहाटू नहीं आसछु कि काहार जमी माड़ी बसछु कि काहार धन नहीं आसछु ए सबू दुख व्यथा ए सबू आ मन पड़िबो नहीं कारण पूर्व विषय सबू लोप पाई अछि बोली लिखा आम भितर आउ कौन प्रकार असंगति देखा ना कहीं क्या आम घृणा कर सेतबले ईश्वर साधु मान संपर्क में जो थी आम आखिर से अश्रुजल पोछीदेवे जड़े ईश्वर जे कि निजे हाथ में जदि आमर चक्षु को पोछती से ईश्वर सेवा आम करवा ना आम बाहर वर्तमान जगतर जो मूर्ति आणिकी बसई देकर सांगे सांगे जोठी ना से आम से आमको जबरदस्ती कहते मुंडिया मार ये कर भोग नियो भोग खाओ ये सबू कर निज हाथ में निजे निजे बनाऊे आ ठाकुर ना निजे खाऊे आ ठाकुर के खाइबा तो माने कौड़ी भी देखिनु तांको नारे सब देकर निजे खाइबार उदरस्त देखीचु किंतु यही जो ईश्वर आमान को बनई आमान को गढ़ी आमान को तांको परिचय देइछंती से ईश्वर आमान को आखिर अश्रुजल पोछीदेवे आउ आमानकर सबू अधर्म दूर करदेवे आमान को से कौन करेंगे ना आमानकर सबू जो अतीतर विषय को से लोप करदेवे पंचम विषय देखा पंचम लिखा जाउछि पंचम पदरे परे सिंहासन विशिष्ट व्यक्ति कहले देख आमे समस्त विषय नूतन करुअछु आउ से कहले लेख कारण यही समस्त वाक्य विश्वसनीय और सत्य ये पांच पदरे लिखा जाउछि जे एटा हूँ आमानकर सेठी केवल प्रेज एंड वर्शिप होथुबो सेठी आमानक पर्सनल रेकर्ड लिखा जीवो चतुर्थ रे आमे देखिलु आमान को नुआ शरीर से गठन करिवे देबे एठी आमे पंचम पदरे पांच पदरे देखुचु से आमानकर पर्सनल रेकर्ड से कहउचंती जोहन तमे कौन कर ना देख आम्भे समस्त विषय नूतन करुअछु आउ से कहले लेख देख आउ लेख बोली जोहन को कहउचंती से कारण ये समस्त वाक्य विश्वसनीय और सत्य जहाँ जहाँ से स्वर्गरु थाई जोहन को निर्देश आसुअछि से सबू से कहउचंती तमे देख आउ तुमे कौन कर ताकू रेकर्ड कर समस्त विषय को तुमे लेख आउ स्वर्गीय विषय से कहउचंती तुमे लेख आउ तुमे कौन कर ना यही समस्त वाक्य विश्वसनीय और सत्य यह हूँ ट्रुथ आउ यह छड़ा मिथ्या सत्य छड़ा आ मिथ्या किछि नाही आउ से कहउचंती आमानकर पर्सनल रेकर्ड आउ आमाने आमानकर प्रेज एंड वर्शिप तांको जतबेले करूथबु आउ से आमान को कौन करचो करिवे ना कहिबे एई समस्त वाक्य मु जहाँ कहूची तुमको ताहा होची सत्य आउ ताहा होची विश्वसनीय आउ एई विषय देखिबा प्रकाशित 4:9 देखिबा सेठी कौन लिखा होची प्रकाशित वाक्य 4 पर्वर 9 पदरे प्राणी माने जतबेले से सिंहासन उपविष्ट नित्य जीवित व्यक्ति को गौरव संभ्रम और धन्यवाद दियंती सेतबेले 24 प्राचीन सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति छामुरे उबुड़ होई नित्य जीवित व्यक्ति को प्रणाम करती और सिंहासन सम्मुखें आपणा आपणा मुकुट थोई दे कहती हे आमन प्रभु ईश्वर तुम्हें गौरव संभ्रम पराक्रम पाइबा को शुभाजन अट ये केवल तांकरी प्रशंसा तांकरी गौरव आउ प्रकाशित 20:11 लिखा जाउछि तत्पर मु गोटे बृहत और श्वेतवर्ण सिंहासन और तदुपविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली ताहांकर सम्मुखरु पृथ्वी और आकाशमंडल पलायन कला सेमानक निमंते आउ स्थान मिलना नहीं अर्थात सबुकिछि प्रभु जीशु जतबेले सिंहासन उपविष्ट हेबे श्वेतवर्ण सिंहासन रे से कहउचंती जतबेले से प्रभु को से दर्शन करुचंती जोहन
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପଳେଇଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ବି ମିଳିଲାନି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ତାର ଆଉ ପତା ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କେବଳ ନୂତନ 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 ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ନ୍ୟୁ ରିଲେସନସିପ୍, ନ୍ୟୁ ବଡି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହେଭେନଲି ସେଲ୍ଟର, ଏଇଠି କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜିସାୟା 43:19 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 43 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ତୁମେମାନେ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ? ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ? ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ଯେଉଁଠି ବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ନଦ ନଦୀ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଥ କରିବେ, ଆଉ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବେ। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ ପ୍ରାନ୍ତର, ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଦେବେ, ଆଉ ମରୁଭୂମିରେ ଯଦି ସେଠାରେ ପାଣି ନଥିବ ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ନୂଆ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିସାୟଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଥିଲା। ଆଉ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି ତାହା ଲେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ତୁମେମାନେ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକରି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳରେ ଥିବେ, ସେଇମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବେ। ନ୍ୟୁ, ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆମେ 6 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ସେ ମୋତେ ଆହୁରି କହିଲେ, ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆମ୍ଭେ କ ଓ କ୍ଷ, ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ଯେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ରୂପ ନିର୍ଝରରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବୁ। ନ୍ୟୁ ଲିଭିଂ ୱାଟର, ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ଜଳ ଆଉ ସେଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଥିବେ, ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ ନିର୍ଝର ଜଳରୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃଷା ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆମମାନେ ହେବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ, ମୁଁ କ ଆଉ କ୍ଷ, ଆଉ ଯେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଏଇ ଜୀବନ ରୂପ ନିର୍ଝରରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହେବ। ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁକା ଝିଅଲ ଟିକେ ପାଣି ଦେ, କି ବାପାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ, ଟିକେ ପାଣି ଆଣ, ପାଣି କାଢ଼, ଏସବୁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କର ପାଣି ବୋହିକି ନିଅ, ଘରେ ରଖ, ପାଣି ବୋତଲରେ ରଖ, ପିଇବା ପାଣି ଦିଅ, ଏସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଠି ସେସବୁ ପାଣିର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାନ୍ସ ନଥିବ। ସେଠି ଲିଭିଂ ୱାଟର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଉତ୍ସ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ଝରରୁ, ଜୀବନ ରୂପ ନିର୍ଝରରୁ ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ, ଲିଭିଂ ୱାଟରର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ଗିଭିଂ ୱାଟର, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ, ସେଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଗିଭିଂ ୱାଟର, ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜଳ। ସେଠି ଆଉ ସେଇ ଜଳ ପିଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି ଏସବୁ ଆଉ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ସେଟା ହେଉଛି ଲିଭିଂ ୱାଟର, ଲାଇଫ୍ ଗିଭିଂ ୱାଟର, ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜଳ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଏଇଟା ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ। ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଏଇ ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ସେଠି ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ସେ ବିଜୟ ହେଲେ। ଆଉ ବିଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟ କଲେ, ଶୈତାନ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ଆଉ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଗତରେ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହେବେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଇ କାଟିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୟ କରେ ସେଇ ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଈଶ୍ୱର ହେବୁ, ପୁଣି ସେ ଆମର ପୁତ୍ର ହେବ। ହି ୱିଲ୍ ବି ଆୱାର ସନ୍,
I will be his God. जे आमे तार ये हबु कौन ईश्वर हबु से आमर पुत्र हेब। प्रकाश तो 2:7 कौन लिखा हो देखा। प्रकाश तो तार 2 पर्वर 7 पद। प्रकाश तो वाक्य 2 पर्वर 7 पदरे लिखा होची, मंडलीगण को आत्मा कौन कहती, जार कर्ण अच्छी से ताहा शुणु। जे जय करे ताहाकु आम्भे ईश्वरंकर पारदेशरे थिबा जीवन वृक्षर फल खाइबाकु देबु। एठी सेठी लिखा है जीवन वृक्षर जीवंत जल देबु, एठी जीवन वृक्षर फल खाइबाकु देबु हला। जे जय करे, जे विक्ट्रियस लाइफ काटे, से जीवन वृक्षर फल खाइबाकु देबु। आ मंडलीगण को आत्मा यही कथा कहउछन। आज की मध्य प्रभु आमान को कहउछन, तमे जदि विश्वस्त हेबो, तमे जदि विजयी हेबो, तमे जदि प्रस्तुत जीवन काटिथिबो, निश्चित भाव में आ तुमे कौन करिवो ए सबरो अधिकारी हो। सेटा से लिखा होची जे जय करे एई समस्तर अधिकारी से हेबो। आम्भे तार ईश्वर हेबु, पुणी से आम्भर पुत्र हेबो। जोहन 16:33 आम गोटे पद पढ़ा तापर शेष करवा। जोहन पुस्तक तार 16 पर्वर 33 पद। हेडी लिखा जाउची, तुमे माने जेपरि मो ठारे शांति प्राप्त हुओ, एथि निमंते मु तुमको यह सबु विषय कही अछि। जगत रे तुमको निमंते क्लेश अछि, किंतु साहस धर, मु जगत को जय करिछि। प्रभु यीशु निजे कहउछते एटा। किए जय करचंदी जगत को? प्रभु यीशु निजे। से एटा निजे प्रमाण दउचंदी। आउ तुमे माने जेपरि मो ठारे शांति प्राप्त हुओ, खाद्य पानी शांति प्रशंसा गौरव नूतन सृष्टि नूतन संपर्क ये सबू जितेबाला आम पागे आसब आमने से स्वर्ग आमर जीवन धन्य हेब। से प्रिय मंडली आज आम को प्रभु यही कथा कहती, आमने जेपरी कौन सी विषय रे धैर्यहरा न हो। जगत रे आम निमंते क्लेश अच्छी, किंतु साहस धर, मु जगत को जय कर। जगत रे क्लेश निश्चय अच्छे, दुख निश्चय अच्छे, अनुताप निश्चय अच्छे, आउ विभिन्न प्रकार अभाव रही सबकि रही, किंतु से कहते धैर्य धर, मु जगत को जय कर। से जगत को जय कर, से होचंती विजयी प्रभु, विजयी जीशु। से आमने समस्त कहबा हालेलुया। आमान का प्रभु विजयी प्रभु, हालेलुया। प्रभु आमान को छोट वाक्य आशीर्वाद करंतु। आमे जमती समस्ते से स्वर्ग देश से स्वर्ग उद्यान नूतन आकाशमंडल नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबा, से आज ठारू जीवन काटू। आमान को भितर मिछ चोरी चुगुली धृष्टता परश्रीकातरता स्वार्थपरता ए सबू दूर हो, पवित्र जीवन काटू। आउ तांको वाक्य आमान को पाखे अच्छी, वाक्य को पढ़ू, वाक्य अनुसार जीवन काटू, प्रभु को धन्यवाद सबुबले दो, निजको उत्सर्ग करूँ। तेबे प्रभु आमान को मध्य से स्थान रे स्थान देवे। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करन। आमेन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो। प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य द्वारा आमानकु उत्साहित करिसंती। ए जगत रे आमानक पई चिर बसती नाही। आमानक पई प्रभु स्वर्ग रे अनंतकालीन राज्य प्रभु आमानक पई प्रस्तुत करिसंती। तेणु ए जगत रे बंची थाउ थाउ से स्वर्ग निमंते आमे समस्ते प्रस्तुत हो। प्रभु प्रियदासंक द्वारा मानक वाक्य द्वारा उत्साहित करिसंती। प्रभु प्रियदासंकु पुणी जेते समस्ते स्थान रे जोग दैछन समस्त को मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा, तापरे प्रभुंक प्रार्थना करी आशीर्वाद भिक्षारे आज उपासना शेष करिबा। प्रिय प्रभु, तुमको धन्यवाद करुअछु, गौरव करुअछु। तुमरी से ही मंगल, तुमरी से अनुग्रह, तुमरी आशीर्वाद सर्वदा आमानक प्रति रखी प्रतिदिन सुंदर भाव में आमानक चलाऊ चलाऊ। आज परी दिन रे तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य आमानक तुमरी पाद तले बसिबाकु देल एवं तुमरी जीवंत वाक्य दे आमे प्रत्येक कथा कहिल। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु, जेपरी प्रभु ए जगत रे वास करू करू तुमरी से ही अनंतकालीन निवास स्वर्ग राज्य निमंते आमे प्रस्तुत हेबा। एथिपाई आमे प्रत्येक साहाय्य कर। मंडली आज
ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଦୂର ବିଡ଼ାନାସୀରୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ପୁଅ 2 ଜଣ ଆସି ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ସେହି କୁନ୍ମୁନି ମହାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ସେଥି ସକାଶେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଅଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେହି ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତୁମର ସେ ଅଲୌକିକ ହସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ତୁମଠାରେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ତୁମଠାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିବେ, ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ଅସାଧ୍ୟର ସାଧନ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ତୁମ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେହି କୁନ୍ମୁନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଅଲୌକିକ ହସ୍ତ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ତୁମ ନାମରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇର ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ କାରାଗାରରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ପାଇଁ ପରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସେ ପରିବାର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ତୁମେ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ତୁମରି ଗୌରବ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କୁଶଳତା ଦିଅ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ସେହି ସକାର୍ତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କିଶୋର ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ନେଲ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଛି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାତା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ କୁଶଳତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମରି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉ ଦେଉ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିରମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।